पर गोलाम स्वार्थ मोहरे अंध होई ए माने प्रभुंकर मंगल कामना चिंता करती इंद्रपद मो बंधु अविनाश निकट को मु निश्चय जीवी हाँ हाँ मो बंधु अविनाश निकट को मु निश्चय जीवी बंधु नीलमणि कहतु बंधु अविनाश तुम्हें तुम्हारा बंधु निकट को जीवा पूर्वर हाँ बंधु तुम बंधु तुम निकट को चली आसी बहुत खुशी कथा बंधु अच्छा बंधु कहतु बंधु आम तुए जो कथा दिया दी हाँ बंधु से कथा कौन मन अच्छी तो निश्चय मन अच्छी बंधु कहीं मन नथिबो बंधु निश्चय मन अच्छी बंधु हेले बंधु मु जड़े सामान्य अवसर भारप्राप्य शिक्षकटिए आपण होउछंती 7 खंड मौजार जमीदार हेले बंधु कहीं रानी तो कहीं चंद्रकाणी बंधु मो मन टिके संदेह बंधु मो झील को तुम पुआ सहित बाहा करी कि ना बंधु तेणु बंधु मुझे को कहूची ताहले मो कथा बुझी नेबा को पड़िबो बंधु तुम्हारा मो ऊपर तुम्हारा की संदेह अछि बंधु हाँ बंधु शीघ्र प्रकाश करंतु बंधु ताहले ठीक अछि बंधु हाँ हाँ आस बंधु अविनाश आस कुहंतु बंधु मो ऊपर तुम्हारा जदि कौन संदेह अच्छी ताहले यथाशीघ्र प्रकाश करंतु कहीं की संदेह रहइबो बंधु किछि संदेह नहीं बंधु हेले बंधु सुनंतु अविनाश बंधु तुमे महारा तुम मिलन जुग जुगर अविनाश बंधु तुमे महारा तुम मिलन जुग जुगर सांग साथी होई थिबा में दुई सांग साथी होई थिबा में दुई केड़े महान भाग्य आमरा अविनाश बंधु तुमे महारा तुम मिलन जुग जुगर बंधु आस बंधु तुमे मोर कृष्ण हेले मुटे तुम सुदामा तुमे मोर कृष्ण हेले मुटे तुम सुदामा जुगे जुगे कथा अछि जानी सारा दुनिया छिड़ी बनिए बंधन सई डम्बरु धरा अविनाश बंधु तुमे मोहरा तुम मिलन जुग जुगर अविनाश बंधु तुमे मोहरा तुम मिलन जुग जुगर
নীলମଣି କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ କୌଣସି ଧନ ଦୌଲତ ବା ଧନୀ ଗରିବରେ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଧନୀ ଗରିବ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ପୁଣି ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ନୀଳମଣି, କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ତୁମ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ହଁ ବନ୍ଧୁ। ମୋ ପୁଅ ଆହ୍ୱାନର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ହଁ 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 ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ମଲୁ ଖୋଜୁଥିଲା କାକର ପାଣି। ବନ୍ଧୁ ମଲୁ ଖୋଜୁଥିଲା କାକର ପାଣି, ବୋଇଲା ଦେ ତୋରାଣି। ଖୁସି ନ ହେବି କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କି ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସ୍ନେହ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ନୀଳମଣି, କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ତୁମର ଝିଅକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସ୍ନେହକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ମୁଁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବୋହୂ କରି ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ବଡ଼ ଖୁସି ତ? ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବନ୍ଧୁ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେବେ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ତାହେଲେ କଥାଟାକୁ ଆଦ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଆଦ୍ୟ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର। ହଁ ହଁ ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାଶୟ। ତାହେଲେ ଏ ବିବାହଟା ଡେରି ନ କରି ଆମେ ବିବାହଟା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିଦେବା। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଆସ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ। ହଁ ବନ୍ଧୁ ଆସ ଯିବା।